সমন্বয়কারী অত্র মাদ্রাসারই সাবেক ছাত্র দাগন ভূঁইয়া দারুল কুরআন মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা আতিকুল্লাহ মাহমুদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। তারানা-এ মাদ্রাসা আশরাফুল উলুম দাগন ভূঁইয়া ফেনী আজ কলমে মাওলানা মুহাম্মদ ইমামউদ্দিন সাহেব নায়েব ও মুহাদ্দিস মাদ্রাসা আশরাফুল উলুম দাগন ভূঁইয়া মুরাত্তেব মাওলানা নুরুল্লাহ নুরি সাহেব बारकल्लाहु फी हयाती। ये तौहीद और रिसालत का ज़िया अफरोज़ मंजर है, किताबो सुन्नते बैदा की जो से जो मुनव्वर है। ये तौहीद और रिसालत का ज़िया अफरोज़ मंजर है, किताबो सुन्नते बैदा की जो से जो मुनव्वर है। किताबो सुन्नते बैदा की जो से जो मुनव्वर है। तजल्ली गाह रब्बुल आलमीदी का मनारा है, वतन का गोशा गोशा हो गया जिससे उजागर है। वतन का गोशा गोशा हो गया जिससे उजागर है। उलूमे क़ासिम व इमदाद अशरफ का है ये मखज़न, हक़ाइक़ और असरार व मारिफ का ये मिंबर है। हक़ाइक़ और असरार व मारिफ का ये मिंबर है। ये तौहीद और रिसालत का ज़िया अफरोज़ मंजर है, किताबो सुन्नते बैदा की जो से जो मुनव्वर है। किताबो सुन्नते बैदा की जो से जो मुनव्वर है। जहाँ तिश्ना लोबा आते हैं बनकर मस्त दीवाना, उलूमे मारिफत रुश्दो हिदायत का ये मज़हर है। उलूमो मारिफत रुश्दो हिदायत का ये मज़हर है। इमामुल अतकिया शाह था नबी के नाम नामी पर, हुआ मशहूर अशरफुल उलूम से हर ज़बां पर है। हुआ मशहूर अशरफुल उलूम से हर ज़बां पर है। तेरा 197 में तक़वा पर बना उसकी, ज़मीं पर खुशनमा आए नए तस्नीम व कौसर है। ज़मीं पर खुशनमा आए नए तस्नीम व कौसर है। ये तौहीद और रिसालत का ज़िया अफरोज़ मंजर है, किताबो सुन्नते बैदा की जो से जो मुनव्वर है। किताबो सुन्नते बैदा की जो से जो मुनव्वर है। खुदा के फजल से दागन भूँइया वालों की है खुश किस्मत,
زمیں پر خوشنما آئے نئے تسنیم و کوثر ہے خدا کے فضل سے دگن گویا والو کی خوش قسمت چمن کے بام در خندہ فضا کے ساہی معطر ہے چمن کے بام در خندہ فضا کے ساہی معطر ہے جناب حضرت شاہ مفتی یوسف قاسمی اس کے جناب حضرت شاہ مفتی یوسف قاسمی اس کے مدیر محترم ان کے نہیں معلوم ہم سر ہے مدیر محترم ان کے نہیں معلوم ہم سر ہے فقیہ ملت دورہ بہت دن اس کے والی تھے بلا شک محفل عشاق میں ہوئے بدر انور ہے بلا شک محفل عشاق میں ہوئے بدر انور ہے یہ توحید و رسالت کا ضیاء افروز منظر ہے کتاب و سنت بیضاء کی جو سے جو منور ہے کتاب و سنت بیضاء کی جو سے جو منور ہے دیا در سے حدیث مصطفیٰ و درس قرآنی سجایا علم ربانی کا ایک مواج منظر ہے سجایا علم ربانی کا ایک مواج منظر ہے جب آیا فتنہ یاجوج بن کر فتنہ دورہ ہما فتنہ کے آگے وہ بنا ستیہ سکندر ہے ہما فتنہ کے آگے وہ بنا ستیہ سکندر ہے ترقی روز افروز ہو الہی اس کے ہر جانب خدا کے در پہ عاتق کی یہ خواہش زندگی بھر ہے خدا کے در پہ عاتق کی یہ خواہش زندگی بھر ہے الہی حشر تک محفوظ رکھ اس قلعے کو الہی حشر تک محفوظ رکھ اس قلعے کو امام زار کے لب پر یہ استدعا برابر ہے امام زار کے لب پر یہ استدعا برابر ہے یہ توحید و رسالت کا ضیاء افروز منظر ہے کتاب و سنت بیضاء کی دو سے جو منور ہے یہ توحید و رسالت کا ضیاء افروز منظر ہے کتاب و سنت بیضاء کی دو سے جو منور ہے کتاب و سنت بیضاء کی دو سے جو منور ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ